हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग टू ऑल। केबे आपण ए क्वेश्चन फेस करचंती कि बहुत गॉड गॉड होचु गॉड अछंती बोली तो कहि परिबु कोठी अछंती गॉड, कोठी अछंती तो गॉड, है ना? केबे आपण ए भले क्वेश्चन का पाखरु फेस करचंती कि, है ना? मु थरे फेस करथली आउ सेतले किछि जान नथली यार गॉड गॉड अछंती बोली तो एते गुडा मंदिर अछि, एते गुडा चर्च अछि, एते गुडा मस्जिद अछि, एते गुडा किंतु केबे आपण एटा भाबिचंती कि हाउ कैन वी प्रूव देयर इज ए गॉड, आमे केमती प्रमाण करि परिबा जणे गॉड अछंती बोलिगिरी, हला? तेबे आसंतु आमे एई क्वेश्चन को जिबा केमती आमे प्रमाण करि परिबा जणे ईश्वर अछंती बा गॉड अछंती। कारण मु मोर प्रीवियस केतटा वीडियो रे मु कहिली गॉड होचंती आम मानकर बेस्ट प्लानर, सी होचंती आम लाइफ रो फाउंडेशन। जदि सी नाहांती तबे आम मानकर वेरी एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट देयर, आम मानकर अस्तित्व ही रहिबो नाही। तबे सतरे कोन गॉड अछंती? आसंतु ए प्रश्न को आमे उत्तर दबा आउ यार उत्तर आमे सुनिबा। तो प्रथम होची कारण जनित युक्ति। प्रथम होची कारण जनित युक्ति। कारण जनित युक्ति कौन ना प्रत्येक विषय संसार रे आमे जहाँ भी देखुचे प्रत्येक विषय निर्दिष्ट कारण निमंते निर्माण करा जाई अछि। मन कर मु पिंधिचे घड़ीटे, घड़ीटे आमे मु पिंधिची तो ये घड़ी काम होची तार समय देखेबा। जदि से समय देखेबनी ताहले तार मीनिंग नाही, ताहले तार मीनिंग नाही। सूर्य चंद्र तारा आमे प्रत्येक विषय को आमे देखुचे, प्रत्येक विषय माने किछि कारण रहिछि, प्रत्येक विषय किछि कारण रहिछि। जेमति घंटार से समय देखिबो, जदि प्रत्येक विषय कारण रहिछि तबे से कारण दबा लोक मध्य जणे अछंती। कारण कारण नथिले एटा आसीबनी। जदि मते समय दरकार नाही तबे घड़ी मते दरकार कि दरकार नाही। सो जणे निश्चित भाव में यार कारण मध्य निर्धारण करिसंती और तापर विषय को सृष्टि करिसंती। तबे द्वितीय युक्तिटी होची नमूना जनित युक्ति। नमूना जनित युक्ति कौन? नमूना जनित युक्ति होची प्रत्येक विषयर निर्दिष्ट आकार रही एवं तार डिजाइन रही। आमे ब्रह्मांड कथा चिंता करिया, आमे ब्रह्मांड कथा तारा सूर्य ग्रह नक्षत्र सबू अच्छी। बेले बेले माइंड को आसे यार तारा गुड़ा कहीं माने कहीं ठक्कर खाऊना, पृथ्वी तो बुलुची बुलुची जाकि केटी कुटी होता किंतु से भाया होनी। व्हिच मीन्स ब्रह्मांड को जड़े यही प्रकार संभाल की रखिंट एमतीका डिजाइन करके रखाई से परस्पर सहित कुटी हेबेनी, परस्पर सहित कुटी हेबेनी। आम शरीर कथा चिंता करंतु हैला, आमर हाथ गोड़ मुंड कान सबू परफेक्ट जगार अच्छी बोली आम माने परफेक्टली फंक्शन करूचु। मने करंतु मोर जीभटे बाहर था, मोर मने करंतु मोर जीभटे पछकु पड़े था, मोर हाथटे मोर पिठी पटे था, तो मु प्रॉपर्ली फंक्शन करि परिबी कि? नो। डॉक्टर कहबो दिस इज ए बर्थ डिफॉर्मिटी, जन्मरू प्रॉब्लम, जन्म प्रॉब्लम। सो आम जो आम शरीर को देखुचु, ब्रह्मांड को देखुचु, आम निर्दिष्ट भाव में आम शरीर आकार रही एवं प्रत्येक अंग प्रत्यंग सठिक जगार अच्छी। जदि से सठिक जगार रही भूलभाल आम फंक्शन हम, आम प्रत्येक फंक्शन भूलभाल हम, ब्रह्मांडर सब जिनस भूलभाल हम। तेणुक निश्चित भाव में यह पछरे गोटे इंटेलिजेंट बीइंग रही जे कि ए सब विषय को सृष्टि करिसंती। कारण तार निर्दिष्ट डिजाइन रही आम देखा पाऊँ। तेज तृतीय विषय हूँ नैतिक प्रमाण। नैतिक प्रमाण कौन ना आम मैंने सभ्य मनुष्य भाया व्यवहार करिथाउ। कारण आम मान भितर गोटे नियम रही ठीक आउ भूल को बाछिया। जदि जड़े ठीक आउ भूल बाछि पारुछि तेबे से नियमटा कौठू पाइला ना, से नियमटा से कौठू पाइला? निश्चित भाव में से नियम को दबापाई मध्य जड़े अच्छे। कारण जदि से नियम नाही तेबे तार व्यवहार बेले बेले ठीक हम, बेले बेले भूल हम है। आ जोटा आम नॉर्मली बिहेव करुचु बेले बेले भूल करुचु बा ठीक करुचु, सेटा जानी शुणी करुचु।
ତାହା ଆମେ ଆମ ନିଜ ବିବେକକୁ ଆମେ ଶୁଣୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକ ନିୟମ ଥିବାରୁ ଆମେ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ବିବେକର ପ୍ରମାଣ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତର ବିବେକ ଅଛି। ଗୋଟେ ମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ଛୋଟବେଳେ ବାଡ଼ଉନି ବା ତାକୁ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, କାରଣ ତାର ବିବେକ ଅଛି କି ଛୁଆଟା ଏଇଟା ଖାଇଲେ ମରିଯିବ। ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ତାକୁ ସେ ଦୂରରେ ରଖୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାର ସେତିକି ବିବେକ ଥିବାରୁ ସେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ ବା ନ ପଢ଼ିଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଗଡ୍ ଗୋଟିଏ ବିବେକ ବା କନସାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କନସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର, ଶାସ୍ତ୍ର ଜନିତ ଯୁକ୍ତି। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି କହେ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ମାନେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉ, ଆଉ କଲୋସିଆନ ବୁକ୍ ଅଫ୍ କଲୋସିଆନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ଆମେ 5ଟି ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଲୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କାରଣ ଜନିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନମୁନା ଜନିତ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ମୋରାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ବା ନୈତିକ ପ୍ରମାଣ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବିବେକର ପ୍ରମାଣ ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କନସାଇନ୍ସ, ଆଉ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର, ଶାସ୍ତ୍ର ଜନିତ ଯୁକ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କାରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ନିୟମ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5ଟା ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ, ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଗଡ୍ ନଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଗଡ଼ବଡ଼। ଡିଜାଇନ ନଥାନ୍ତା, କାରଣ ନଥାନ୍ତା, ନୈତିକ ନିୟମ ନଥାନ୍ତା, ବିବେକ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ତେଣୁକରି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।